Zando, Gapopo Gbade Mdogbe na amesia me wetroya. Abele ye ni sofira mi glombe fira si afira kwa zanga wo pla fa kwa mi la no télévision sport 47 be moadi ye mi o Zando be wono me glona mi be ne mi glombe Zando a mi adon ti be devio dans lo kwa mkaleji be le Gapopo si amia mi ave vio dans lo vo ne devio nko dans la mi atron devio be no do hodwa wona yawa amegambe ho we do la kwe papa ku mama we do la kpo wona yawo devio mdo la kpo pa ma de kuku na nya de bitore sare ke vide le gboa de to na de viabe no do holo kwa kemgbe mi ayinya aja lo kemgbe mi aponye gba kwa moko ja no wona ya mele wotro ya le plan ya dia ma jibe mi ado to mi afofo de ka keye ediha ke won wa gbon be haneva ma gbon na mi chambe ngbon sabe devio no vai dan devio ro la do ho do wona ya me devio be wona be nyu amegan ho ye ro la po wona yo ye me gbon sabe nu ke wo ye mi de adam ya be mi awo enu yo va ke gbon ma gbon na mi nu kenti mi de susu alo adam ya be mi o Zando be wona mi ado to mi afofo de ka Tony X ele gbon be to koloto nkabe jagbon le be hajiji amo ebe note po le kon na di la abele ye mi note po Zando be wona wa mi ado to ha mi afa olombo du coco oh Max song on the track Chuchu fi contrôler ma Yamule na tukbo le kona jila Mupe paso mune mia popola Ya puenya da ke kobo nela Oh Yadu la vide Yadu na havide Pasen kene masina Yadu na kwa vide Yadu la vide Yadu na havide Pasen kene masina Yadu so me vide Pasen Tokolo Olombo du Ya no fenkata sigwe karate Tokolo Olombo du Ya no fenkata sigwe karate Tu fais trop les manières, Yamakou manière, tu couleras comme rivière. Manière, tu fais trop les manières, Yamakou manière, tu couleras comme rivière. Yadu la vide, yadu na havide, Mazen kene masina, yadu pa me vide, yadu la vide. Yadu na havide Maze kene mazina Yadu so me vide Lase Tokolo Olombo du Ya no fenkata sigwe karate Olombo du Ya no fenkata sigwe karate Zando be wono mi baba do ya mi on to mi po ha o ye mi po le ke yan ja le 3 lime le do acha le 3 nu e wan deja ne nu so apejo yi o ka o ye mi apo nu so acha be gwe e no tele te pere ka ye be le so za wan le de le fio be ba tu gbeje bi acha le du ye acha ne zon va gogo ipo a enwa ele ye wan mo gbon san be Zando be wono mi va dio jesibe na do le mi tele gbon mi so do npan be na be mi aba so o le gba ne o gbada janvi chan mo nya no mi won wo wa ajan to chan la gble
kwa ina be television so 47 va de susu be le la nyori mana ozando be wona wa ne mi aso jira suhodo mi aso jira asuho ko le gbando do nono me antita pa we tro amenyere kaele akpon ata le fio ma gbon be nyiso a mi po mi ano de kale fie mi ano kengbo ren ye mi ato fovi ayi ye cha gba le kunji le fie ayi so mi o keke na ile wona o me mi we gbe o gba le mi agbo le kunji le fie a o sto de wa ko sinu be yo la no va television so 47 wa pere mi anti wa drando wala drando na mi ke bu no wa so de wa ko ntinka mi amia o no le ponpoa mi amia yo mi abio nya gome ne nya re pe gome mu le nu me ko a de po mi amia ajo pa mi ada pe no be wa we lo odo pa e fen ke mi dudo mi wa ye ngbona be ne mi yo ma bonso amlo zando ya do china be devio dan lo ya be gbedodo an wa lo pa fobia yi zando kan bora zando e jo chinam po a magbon be egbe mi aba sim kaka eye le yin be nu ko mi le ji la bi onyonu wo le oyinu su le pon aji le fi a ne to be mi anu ajibe ya pogbe an kale jibo la le zirika galatenna nyonu la ten po gapa elas ho sesele la me la vanea abele ke o le se o fobia yi le kwa o de garder l'enveloppe gbin yo so na nyonu ade sesele la me la ten vanea garanti ade la pojijo kakalabo la nu ko le jim la so o la ten so wonde pepe fa la ten vemea abe nyanwa ke mi jabi o mi anole akonta le fia pa majibe ma so gbe ana mi anwa ne badun ti na mbe la ten po gakwa sese nu su la ten ne gakpo sese la me la ten vanema nyano bon va no wezo kaka yo ndo bena mesia me ndo bene ame ko le pomita kweto sibe eke tataruna da benne yo mianya minyum la te poka sisile na me la te vani nini kinyum la poka chanfa sisile na me mavani donu kentio inu ko le tofisia enu supo vont les noms à même soupo nous soukide ou les nous mi hami que onyabe e gabe nous tona china nyonu ta o china bi wa so ka ke so flunku me ni nyonu ni be nyonu ni o so ka ke so flunku me no yi o pe jijo kwa anyabe ya eti achami ke gawa o la ko efua o ma te dio eva na be fifia nyonu o le poka kudun kuvile ke voa et vont vider les noms là maintenant comboé amedio ni upo enia otina poje ne me opo ne bia paradiso ma o de dina et donc otina poje ne me ke fifien no bien e ko bien et là qui no chap ma ba mulu et on a une livraison en gros livraison en gros ma mi ale do fun dare livraison en gros e fo bia yi mi ano glonyare yan o ke mi ano glonya te pe bele to be ihia me vale sen hu amole nu me po no so gana o de nyawa nu so ni lo le mi nan ga no nu o de le kento nu ava ya gban no nu ko na na ga gbekegbo ne ga le ke be livrer na nu ado yon de gbegbe ebe le po ga jona jini donc ano le ji nyonu ebe le don ele David le trop vide ne ga to e so na kaba ça ibe enana be nyonu mo le lon voa e le lon ga e le lon voa ne ga be le to ponu ma yonu na na pe e lon na pe mo ya me ko mi ya me fe wa nyonu gbogbo to kikin e ga pe yon de gbogbo mu le ke la bobe ya ipoga egbe e ga po yon ne be le gbe fi ye ke mi jo fi kaka ma trova quoi en plein de 50 000 vannes et tata no cadeau à moi que nous va faire on comme déjà d'autres de façon ne ga we to quoi la ko e ko na nu zere ka la elle a couru zere ka alors jo fi bo ka ko jaba ki po fe to supermarché pour chano so ko da ko tebe pour ko va ko zo ko no va de la commune be bo be yo et to be ki va to afiri ko e preni e be ya so vanelo ne on na zere ka ki ko la ko nkume ke bora sambe wa yo magba on kume wa ela ko
parce que du va voir gaba et la konu boy alors bon quoi quoi oh quand tu es oh on a mis dans un matuya on me dit pas pour d'avouer en 10 milliards il va pour d'akin boy alors va plus mèche no il a pour d'avouer royaume ne ma flou de dehors et la konu va konu et la konu konu là o pona jija boy gaya no go pe konu no po ga pa ningo ebe settle no le gbangba o bona voir no je dia si yaro de gato yaro nyombo ndakpe na mia fofo o senya ko obele glonva kengbe mia gba iwo na dia mia me o mi le kwa mi le kapopo ya me mia yo mia donu le zando be wo no me e kapo number ya mia yo na mi de toi do problème na mi vide kwa mia ten ya di 91 24 48 16 91 24 48 16 mi aten yo mine mi adonu le zandobe wono ya mi pa mi le etoji ma trava mi no gbo mi ato le gbonbe nyonu de pepe ga vivina na be ne yo ya sijigbe yo ja si nyon de po emu le lon kakapo yo ntoko ojo kakapo ayo ve play kolido over o play do over be nyonu akora nu se de kare le ko le ponyo ro nya te pe to alo Oh, nya te pe. Zando? Ouais, je viens dans l'envol. Et Georgina. Et comme toi. Mi atale yo mi Sofika. Les gens sont Kotokolizongo. Kotokolizongo to fun a. Au fond, il y a Le ko yana mi ato. Bidiwana Jibse. Bidiwana. Mi de kuku nya kala si o la gbona mi to wona yo mo. Ok, mbere. Et que les hommes pour la nage. Et pour la nage, il y a tata. Mia fufu ato le ekame le kemi kele gnombe loko le po wona yado. Enya kebe blanc mu da jwe le bepe. Nya obe ni nyonu po gaji jodi. Nyonu hona pe vo abi hona musu no. Ni nusu le da lo me vidi ya. Pe na do inti. Kado me nusu la no jiwasi. Ke ni nebe nusu a la quoi be nous les gâteaux mais nuit avec les côtes c'est que nous cela notre tu es non outil et la plus nous va nos chéri allo de que allo la be ya cloton nous sous le monde nous sous les dire c'est nous les niwa mais des n'envoyer ni be nous soir et pour ne be couver c'est toi béni bon ce qui fait be ni be nous soir in qu'on en comme de tout et ni mi de kudomi atone mi de cancer on pas da si quoi mais en couver c'est toi ebe pono muto no bi le kamuto na nyo esi na kuvinto donc ne ju asi agbanfoni wa yin na se mi kana le mi ano no mi kweto wa ne fi ke no swali no so anko ama me no po voa o chéri mo henu ya le kivana we mo kweto wa e dona ti jo na mi e di dona ti jo ni nyo no ake e po ebe a me ya ni te na ni kuya et la pédo yenti les kosubome au moins non les coups d'oignon noir anyabe o ma don tebe nyonu ne ba bi o ka odi onyabe nyonu aka flan e fo na lisi nyabe produit ko mizana mo produit tukune bi nyodi mi la lisi bien eau de toilette intime ok ni mi lesi mi dra no lo ni mi so no so take so do fun lo se na vivi o se na honhon nwe dia o gba lo be nyu ni mi be do na we la si mi o pe o na mi no de e ga e bi so plene e ga e mi so dra na mi ado ko do ni mi to mo dia mi nya na popo en so te ji na mi asi fifi amede la dra nyu ndo alo nyu nde nto la dra do ko do la to mo di vai o la ji asi abe ma de gâteau e ele ji nu fata be mi apate ja se vivia non mo ina ni ni donc nous va venir be ni be nous so wa et mi classer na o quoi mi classer na do couvi sito be nuit à mi donc ali be nous so mi détester na o donc ni nous so télé des gâteaux et chan ya be e kunyon yo le chan le wo e kebela wa et nana vivi c'est non na couple ami non non de nanani même ne au détester comme etia lesquels nous soit les wono roi et la nabe ni nebe nous soit be non la do chimi no ke ou la so do ke so ne ke o manya to chambi et puis au lava nani les sommes quoi que ne ma se gomme bien no pompo le fie be le ye nous soit là non le be no do ko to wa be o la so do ko ne ke ye o ma gba nya game ko wa ne yan am nya no gba tro le va nya ye mbi esa e be ne le nini akea
nyɔnu kpɔ ga esese le lãme vana nɛ ne nyɔnu kpɔ ga sese le lãme vana nɛ vɔa ɖe medzima bia abe nusu nenea nyɔnu ke ye to gbɔ bo kui mi to na lo ga ɖe mea nyɔnu ko kui mi le to amu gbesi agbe la ye gbɔ kpɔa la be ya ne ga alo ya ple nu va nɛ o la te ga ɖe me mia dɔn mia wɔ nu ko dzro mi nyuie ɖe mia dzo va ne gbekegbe ye on to le yahwe me yo do agban o envelope ne ade gbodondo are gba yin na sigbe sanko yi na gbalo alo juko pla agban keke ko tsoro do ko sinu be ngbona me agbola o do agban o envelope ne ku do to ade gbodondo le aba me ade e to na vo alo mu to na vo o e to na vo ne o yi na funu o mi to na mi na hare kar ka mi bona bana ça que yeye ola be yano donc ave vide para parce que eso le ko le pognon na do agbo mi ko na kuma ya chai e ko mi zana se ka chanle e ko la donc ave vide parce que le poba me ya ne so yi ko la oni ya se ka mi dona bana vide mi ko na kuma ya ke mi ko na kuma ya no e ba ta ke bi ona do le ano za 10000 20 se ka onya be ya ela enugbe pa funu pa ke mbo e do le vivia ola te no poku me no nyama me ya me boya ola do yividi okwa yo no o zana me vidi era nya be no le jiro mi be munya no nya na be no le ji fo mo no be so do ke na mi ka ba ne no donc ola no zanga le ga ke question ko bio vivia ne ga ke mo de gatoa ne bi ja odoa o doa to no vui e dona chaunsa jijo popo de na nye la fo jino nyole la trop te me o no bere to le ke la trop no bere entre wa no do no la o mi ale devia be na mesa vivi sesia e no tro la do vivi na la o yo o la da chanu kaka la no bi se devia nya mi ogbo be so lo wa do sa e ga de to e ga de achawon to e ga de achato achala no vano kaka la no gogo no to be atole ke la wa so buno se ka no hakuna no ano proto moja o la me o da gidi bugaro mi la te gento la bacheji ga ko nanti wa ko ba e nya be pe ne zeno ne to e nya be ne zeno ne so la gba de to donc ne e ta chano ne kaka mi va ge ya yin gba ko to ne mi ge ya yin gba e do am to la te ore e do apa yin ji la yin gba mi la no yi la yin gba ne kaka ne mo kata mi so no mo kata ngone garo Milano ile kaka ya be moti Milano ti ho be chape le agla be ke ila ti fura doko Milano fe o pa doko Milano nyu ni to ba vivina kwa e vivina ba ko na be so la po be no jajua la ba de gato ne achahon ba gbanyo e buba le ke o la na no kene o vaye o de gâteau nene ye nyonu ado achan o va na be bi va gana la nyigba atro a onono mo voa ne jona china mi anuso e vivina na mi to jo popo be yina na mi gena na mi atoro sina la ho me gena mi atoro sina la ho me aho me le pe won ntele do achan won ba aho me are nu ko mi play na so ina na gba mi to we gbanji to we o do na achan na mi va na be mi gana la nyigba wan de esi mi temple na nu o cha na aho me to ave do na mi vienti a o te no le gbanji va aho me cha no play no I want cha na yira so na aho e wan cha la na iva madame teve do na achan won madame e do le a e so le ke mi do guru agbo e madame be yi sele ko la to aponyo le moji fili vi o do nando so na mi seleka devido nka o devio do no so yo na mi nyawo joji na to o la do pantalon fia e la do jupe cuilé alors pantalon chana le ti voir pantalon fille a podome ya on a saisi e podome la zene ne devia go to fu video do fille o ko su la gbena wa o na mia o ko ya e via devia do wa agwa koko ijifia anu ala no le ke no me enu o ke gbena su na mi o ba ko le ko podome ya anu acha wala wa me mi ake ya wa devia tonti o pongo de macha fille acha laisser et pongo de fille acha laisser ici on y a là qui va on a tatou le fond attaquer le vidéo alors nero et fille qui bon nous sommes pour nous que quoi coué matin pour nous ko la tête ko nous soumet on la pour capacité o la cité poi pero no pour ka la ji avec l'homme l'encol o la no vola di ko no to ya la fonye ona nya ene via ni mpowa yin ba ona ni aso bom jara ka ni to tia mbaza na retroviseur ba no polo retroviseur ba no to ya wa fo kwa mke ona nya amedo le ona so wura na opa aso mke de viole doa ile promission le mobuji mke mi le wa fifia
bandia mi se na vivi so Banji mi se na vivi wa home. ni mi to yan mi avo nya on les gens le bobo de non le bon vivi on y a même le ça parce que mi se na vivi de bandi wa home et nous que les vieux on a mis de bandia madame Mateo la home ba mi ke ti madame Mateo le nya wan gbona mi ato le gbon nya de le fi abe nyonu ne ade nyemuji be ne yikaka ba magba trova be nya di ebe nous que des vieux le wona yo le gbon madame muten wene alors son là d'où vivent tu là plus nous va na ko là d'où vivent ti a nkena abemi ano ne ade nkena na ne be no va jono bon gado me wale e bibi no nemi nous sou dona viver c'est ni no nous sou là do matin que bela bova ko avec 2h chambre 23h chambre gado me no la que kongo la po ni nous sou la ko me ni vola te communauté ate communauté e dia muni pe beni odi donc ni be nous va ne me be ni be nous sou be agogo gado on la gbe et bientôt bi moi mimi leur crève et nous que dans la nuit de la journée sur la biosron mais oh chérie et nous aller qui trop malo également les mia dano alo mia on aller que égal go mais là tout avec am ici et ouais fia ou non la tête là j'ai pas me des vieux là moi te blé vieux là to si non ba biti ni be nous soit ni va ni gogo a l'école a te so do ki so ni do ma te so do ki so ni o do mi vi ko na donc à nous qui va hina va be ndo le nya son bio mi mte woni na wo et ye wan ye foyer mais mon vivi no yo bran bi o va laisser ne a ko me la vivi na o un su bo be la so le abdono le ko le be ne nyon no le gbanji doa no we ne son la ko ti jo le ti o nu ko le ti a e la we na we mi enya ye mi le gbon egbeyin bede obe e gana na nyonu se na se la mia e fiombe mi ani kote aleke e fiombe nu suwa ele bo ebe je na la hoya me e ye mi le gbon be nu suwa ikaka gbona e to supermarché po yawo alonde e ple gbon na o nyonu o na de vivi nyonu suwa anti alo ma do e no po ya e ye mi le gbon e wa ni nu suwa woni ni ani nu suwa va ho mi a o a chakon de na to ni son wa o to la de a chon to ni nu ko mu do na bitu o ne ni wa o e be ndu patapata o da nu no we ale kinu we ale ke o nya be ya ni we ale ke ne zia peut-être là te non chi o ditide donc un piège le hami mi tendre na ni nu so ke male nya ya ke ne nu so le o cadeau ne no le ple no le valo lo enveloppe pour na minenia e di jona mi kaka mi to da na ndudu de ke la te charger be batterie ya e si la te va mi sumene ne o propre nto o la tena mi si be pore no anu ko mi te wona be nyon nene nu so abaten du ne baten charger le batterie baten o do anyo ba didi nu nyon ti o bon et nous le hami ke mi te zana et si be do te hal ni ole wo do te hal ni nu so e nana nu so te nona nu so mi titide e do anya na ona tapioca il est suya et dans être rechargé n'est pas l'équateur à radio les si à soda bio les qui m'ont tombé préparé dans mes vêtements qui y a pas et nous on tombé sont préparés dans soda bio danade que nous on coupe vide les cas on toujours la nya be ndele jo que là non toi kaka la donc kaka on top oui si ben nous ko bon fifi que yo be nous so aller au cadeau va dans la home ya e na be jijo o be ya on devide ne baten no yinti ho yinti jijire ba ne ati kan o ba ne nous so aba le jijire mi on ti mfa ti na mi alo gbo hun e jona mi l'homme est très jona mi nous so aba quoi éjaculation précoce un coup deux coups et vena do menami to mi bina jine to vevede na to nous kenemi daga da nous to ça ndo ya même donner nous baba se vivine ndu se veve do amu jijile non voyez ouais be mettre tant que be la mettre ye be sorti do fi que be la do au 7e ciel là oui nka ni 7e ciel là oui nka be nya de 7e ciel que mi be nous soit do vivi céder là mais non mi wodo a et dogbo de que o chi doa et mon minute de cabe nous yo bi dogbo normal c'est bien que
okui mi no ajanvi me va y comité mi dona mi anono bo no toto gbe a et nous on a mis na 7e ciel loin pour aller les on est de vivre des sigalons to chano o dani nous soit ingrédients sous les keni to chan la nyabe ndé joria mi gba les zando be wono mo ye me glombe mi ame o midi la do nu nya mi atenyo mi le number ya di 91 24 48 16 91 24 48 16 mi atenyo mi ado nu zando be wono yo me fo bi ayi ngba trova gbo le glombe ne to be nya te pe be nu su o le do vivi o nti o le plenu le vakudo to wa be va vene mi to chambo o nto yo nyon o jabe ati ke divide na mi ne mi aten wo do ajijide ne yo la po jijo be gbagbon fun chambe gare me nu ke na be yo nyon ko la home yo nten do na vivi mi on ti ado mi ojo yi to me on gbokabo pẹ̀lú àwọn olóògbọ̀nva àdọ̀mẹ̀zẹ̀ nànà níye yóò ń tẹ́ndó náà vivi mìíràn tí lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀rọ̀ pàṣẹ òkèlè àfidébé nú àtsàkèdè yóò dọ́nà náà mi lè gbàmẹ́ à lẹ́kẹ̀dè yóò tó náà lè mìíràn tí a nyàmà vi de kado kàmẹ́ alo zando. èyí ó dáhùn. lẹ́mi fọ́nàm do. ìfọyín ọ̀rọ̀ tata Françoise yìí hàn. Françoise mdogbo lẹ́mi sọ kọ́kẹ́ mọ́. ilé ìtọ́sọ kàníkọ́pé. kàníkọ́pé tó fún wa. Ofonyerin. Enyo nyakela si oto zando bo ono mo. Enyakele ya sinyare. Onibe enyakele gba. Ndi egba pe do na sesere la me fa no. Affection to le desu. Itan gba le ojo ni so le to vivre nti o. Même les domi cha crédit le se beni message de problème mo mi le kasin. Akabila gbo va. Ce serait la mienne pour vous, oui, de quoi bien là il a compris, même si les gars balent sur le bail du crème de privat notre déjà. Alors, et moi de dire sous ça on a bien baissé ma chère plein 50 niveaux non. Et je suis bien sur la maman. Yo. On le remet yo, chérie, de comment? Pourquoi vous? On va le remonter à trois pourquoi vous? Maman, dès que c'est la mienne là, tu as qu'à la fin alors. Dès que tu l'as non journée, ne peut pas souvent dire nous te le dire la tête non ouais niveau. Maman, me laissez y encore le bon, me laissez. Et moi ça le compliqué. Et nous on dit là mettre en application mais terrain dit terrain dit tout. Parce que on doit brûler na maman. Et va courir pour là yaro. Et non. Ah do courage là non que veut dire né. Les bois ici. Les bois et tingbe ozore di akisire chéri raison. Aso do komene. Oh, egbo mbo kabode aho petel ici. Mi azo ro salon. Maman qui le bon, on savait si a mi pe di o. Mu ipe di o. No jibe enu aba 3, no be pe meji a 3 si afa meji. Ok, c'est. Les papa do vivienti ne magero odumu ke ngbe bobade ipon ti kudo e abo chéri o va mi do na do ko mi no ti boy no ngba ya du sugbon to cho do video kudo na pora o se a ok on va pas prendre dès que mettre l'application changement qui n'a pas trop la prendre elle a déjà là on se a elle a déjà merci et a de bona papa nam lo elle la wo me ada fo di ya no ko tele ado du ba avec qui s'il est là, blindé, si la badie a pleuvé bien au côté de la route là. Après, non, tu as donc bon, quelqu'un. Comme il est tombé, on l'a eu sur un cadeau, mais sur là, on dormi. On l'a eu, on l'a dit, à CB, il y a deux vies. Si quand nous avons bien aimé, nous comme les boys aimé, nous comme madame Simavoma. Et nous, il y a un moment où on a nous mené que nous nous décourager dans ce sport. Que nous continuons à on nous soit les continuer à les bénir les co et là nae on l'a servi on l'a découragé on l'a bonjour les nous soit anti que également nous sommes vendre champ nous bosso dormir oh chérie wezen nous y a deux ici là et là pour si be et là madou ni si be alors ni satan là les abémini ni pour là tonti on va y façon de et comme il va servir les bandits Obono igbandi ene ove danandio na ove blana ro kameko to kwa nyonu ke la home angbadi na de pepe na o ko ya tonka
et on connaît peut-être le fait de mi non tout titi de mi mado mi non ou nous bon wa sonami si be nyem c'est dans notre bois gomme sinon les foyers sous bon menene ne oku nous somi la janvier mais vivi na ou ne be di utalo a romia vous toto non aimé quoi miato miano bon nyare fi be ne mi la jamais vivi na ou no dia na dara home o kele mo ba chan kele vi do na mi ami agba to ba yan anji madame la home mi tan do na chan won nkena na mi tan do na chan won eno ayi bere yon ko jade ebe ka do to na fo de ko bi ko le gbadia yon ko ko ba dara home ebe ndu o wa to nana be va eso le boelo mi on to mi agbo be so na leke o po le gbadi alo po le paron boyo po le ba home ke unya be ya jani madame ya mi po ne si bebe to fo na mi ko la bujere e wa ya e la ti bebe ni mi so re mo ina be le gono be so mi agbo ne mi jibe madame ba no vivre si be nyon vi ke le gbadi ne ya e mi ato ro po ne bia ele si be le bia a shawe bo tutu le ahomi to akudo gbadi to do ina bo la ko ba ahomi to wa ndo le ki ola gbone yon vi ke le gbadi abi no na wa mi o te gbone ne madame ola humore ne madame le jagbo ya polo o gbone na ke la o fi e jivi no alo npo jivi to ba madame be yin o onu ke do do yo to ke ko ba o igbadi wo ba yo ba home bo be ko ison ya don mais son veto te kemboy e ko be ya da pip no ki mu wo no po se ola no bi o ko be pike de gebe ko ni ro amedo po se ko bo no bi no be lo gbe fun c'est ça wa mu igbe fun whatsapp le fifi e mo le ki la ti po no même chaîne do le fifi ki la ti po no le jiro e cha le jibe ko mu gbale gbo ka bo le no gbadia ise ya we ko be won la na be changement de après mais vous tout là bas nania ele bi voit bien toro ko ne se be oh le via eto hadodo ya eto ko wo fo via ine le nene ande o npo be denwa no no mo amunyo wa do esun ko de la home a ho o de la no gbo kaka na mi abe kugbe ne le nene ande a chanke de vi o le dona le setinu anya npo be atanke de vieux durana mi le gbamia mi la va mi ason la bono no na mi fifi me a l'émission ya mi fifi ya yam ko be mi ason wa je mi aholo so nyanja papa mi ajagbagba mi on na conseil mi no mi on ke la home ya mi ajagbagba mi no nke mi gbe le di le vieux bo le gbandi mi bo le gbandi ya mi ajagbagba mi on so no na mi la home voilà mi on do la npa no no gboni fi je be abele da pip na ja be nka be yin nka o gbona o on danger no le gbe ko alo yon le vision be ni trombo do me nga fiko ifi ko no le alo ifi ko no le ngba to nya wona mo ifi ko madame viola te bobe de bi bona kuda jamais amejo lo matito ina madame ola ten blene ne to be ye jon la ji no la gbon na so we eso le ke mi le do agbo le ko ko le madame lo no bo fi je ko ele yo ko ju le paro bo bo be ne gbigbon ne kuro enu ke le ha ji avanto ya la gbon egbe ma gbon nu ke o le ji be ne gbon ya be egbe ma gbon ke nte na yo lo wa pe do la wa egbe ma gbon nu yo be ma won egbe o ma lo gbigbon ne kuno o fe le gbon le to o fe yo le to bo ape be famille o fe le to no me na be o yi fi no eyin so a if you are na you le to no be ya be papa o kaka na gare me fi a ho me a never kwajo ní ìgbà yẹn ládùn yẹn tí ní gbàdán ńgbà kí ládùn ní ìdíwọ́ ṣọ́ọ̀ṣì tó pọ́pọ́ wà láwọn inú kẹjọ wọn ètò owó lè bí ọ̀yàn wọn rò ní sọ àgbọ̀ ní kẹlẹjọ ọ̀làbẹ̀ o ní pẹ́ mi lè jọ rí ní pẹ́ lè jọ ẹlẹ́bẹ̀ ẹgbẹ̀ yẹn máa gbẹ̀rù òun tó bá gbẹ̀rẹ̀ máa gbẹ̀rẹ̀. yọ́n máa ẹlẹ́gbọ̀n bẹ́ gbẹ̀ ẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn lágbà yẹn sẹ́ríkẹ́ yẹn bí fẹ́ yọ náà kojú ní òun lè dọ́mìyàn bọ́lá wọn bí fẹ́ yọ náà mi kojú wa. báwọ̀ ẹni ìka gbọ́ pẹ́ bí ẹni gbígbọ́n ẹni ìdàgbẹ́ ebe fi abe ene gbigbo ne kuna ebe ya onke ebe ma o ena ngba so na du fisha dara ile ki bo ne san ele wa pe do ila feme o be le gbon ya no le to o ku me eyan e to won to wa mu nyan ke to pipa ka ka ba nyan ke to ne ku gbigbo ne
o ba so yan o so ya wo igbo bo ebo ebe oduko re ebe bi oduko onya ho ko to so enya o mi o nya pata cha o gboro re vivi bien to muso mi ato plan son vivi en ki mi ver pour le bandi won dépense que bi on a le fond et bon mi va na home ya mi te va so na da on va na home bebe ya te pe me mi on dépense garo mo le bandi so na home lo parce que vivi c'est ça et vers na les vieux vivi on les âmes sur bon ami o les âmes le ko on les âmes sur bon ami des vieux on les antiques nya ni to nso nyon de mi no vi de bola ye asime am le do o le fika Gana nyun bo Gana nyun o le antiques o le fun Gana nyun do wona tikpo ati o hame no vi ye de be ko nyun no ho ke pele nyun no me fi Gana nyun no me fi o la si amelo no po nyun ko na le fun mi so be bo America ji si me ya le do tagu ko o juware im troba im ba bi no vi be nyun no ko le fun ko o ma be nyun vi ko pol fi am di samiro lo be o be fun yo jiramdo e ati ko le yo jiramdo be o so jiramdo be ne mi le se vivi mi le ta pa mi o se be nge be Gana nyun no so na ti ke ona yo o ta tira nya we si mi to jam sane mi woni mi donner sous la bibi na o dona ya gado mi o préparer ne la tu sous la bibi ko to ino solana nyon to chan le nonu atan na no so chan na enana sisele na me ko to enana no so ani le don bo ela no se vivi ke amoko le commission no kin atike on latin yo ne awa atike ano do mama we ne y a pas de souci eyan nous sur tole nous non nous tole mi préparer ne no beto quoi mi préparer ne na o kon boye amabu le ke no sana le kan flani no me ke nana nyon yom le beni wa do ko le tubeje mi o se ki fe be wa be nu ya me gbojo e yo science na si ko to enu abati ke ko to ke on le ke ni nyon wa se ya on a trop quoi se be tubeje vi vierge ni o sana on chan keke na me le dia o Dramdo ke mi amero mi le pomene mi le di Dramdo papa ne don mi agbo ba se vivi mi ado acha funu ane trono si gbogbo mi de sinu supo kwa mi anya si dabe ne kwa elana be mi la dogo tata rene mi appelé atike o le gbo abele ye ogbon fifi be mi ve dogo tata o le pratique kudo tore nya te pebe no mi eho dodo le no mi don agbo vivi se si ato na vo so wuwa nyonu le hame lo nyonu won bon nyonu ya kwa ndi kan kuma mi ma go nyonu le fu edela lolo edela hui edela no ko yin kim le gbo be le wa vivi cca ele hame yam le vivi ma te bono be nyonu ko ke kim don pupo be yo ke be vivi cca yin le kan kuma afido le no ya on to ma lo be agbajo o ma lo be ajo de nkana na ya afido le o zara no na mi o ma lo bo wa nyam ke zan re ba mi donne je si be zan no a oui vivi cca et tout novo yon le vivi je ne o yon gbo fi kwa mujijo kwa o la na fo a yon mu on to la santi ke nu va on to ko yem le da jo ate bi tata o la o kaka o la ru bi o egbe yin to ko bale no nu su meleke a yon mu on to le do no les infections le perumianti ne yo se vivi ba yi la mena yo ati ni yo na nem se vivi ye mo me ti mondia su na la mena o do ba yina karate nkanyi karate o be adi ela so for bloquer we be gbe o mdola di obe do ni yeji wa e bloquer we parce que e no ti na mene mu de to ba ne ba be bloquer ne na le kemi wona do ba yo yeji o la to doji e bo ma di no so for lemia o ya o we po mi nyiye nwo po be jare jijale fi afoto emule enu eji enuke leji labi eyin bede eto be ne mi anu su mi akunyonu mi le don ayo na fowa nso anyonu agbayo so afo block le kemi ona mi gbo ona do le ye nusu nyinya agbachi na te ne mi agba etoji alo kebejo favor dare aplo mi ona do de a no na fo kwa no le nusu no na fo mate faze de kene mu faze de kwa mi agba tan ido aji o to ti jijire ya e me bi la gbojole
wane o yon na tole oni ne zeriga e gba tro no kuma be ne notia alum ti kona wa donc o la ba to doji ba ti to ale anu ne ba to o la to doji zerike o ne ku ne so nyale no so le ne no so le fofo yes no so le o le anu na force de cap wa be voir fana wa be voir fana ke o la te dans ti di o fa no na force de cap voir fana no la te dans ti di o automatiquement et il n'a nommé o la va fou la tutuyer et il n'a nommé automatiquement dans le rave dia de fou tu dis la mla ya non crise be wa et on a nous sous bord nous sous gede ne doit dire améliorer do am titi na attention mais bizarrement ne gbe na faut quoi longtemps donc il ronfle automatiquement comme nous sous le léa nous ba na fortune au ba non na stega ke ou la te continuer deuxième coup que o mu fa non o ba na nous sous mais to propre to la te yi ta collègia on to la va na démission bi o sunini kon gbe into la va lâcher le quoi donc nous so le nenia o le vovovovoé amedio wa no nenia ne o fa o la note vile o la te trova démarrer o la te va il deuxième tour kon gbe il y a l'âge qui frappe aussi et ni nous so le do pédia o mte ina zefio o bunabe et on a eu à l'ékena yoko tobé des capes coyote on a des capes coyote on a wani sukela to no be des capes coyote nya enu wa de e ni na vive c'est namto duane oja odoa ase vivine nyimnyo kwa nuswara na nipo akon kwa to no be ya des capes coyina mpone se moquerie ne kwa c'est vrai nous soirée matin deux coups trois coups un coup la te e ku cha ke be la te wa et là va 1 minute 2 minutes quoi. Et il s'est moqué de moi. Mia wadjiri le roi mais kaka non bonne tout à ma m'a aidé OK on to journal démissionné doare on la fin on nous fona nous nous fona mele nous fona nous yo bena la be yo ma bateji o OK me ba fa mi le dans le nous pas ba fin oui il chable blondé on la fona nous fona nous nous fona nous yo bena non nous yo blondé toi ils événement mais dona yo do oh bleu si il y a des gens qui le disent akapo ne oli au ton fond et akapo bien cité mais là on donne propre nous soulions les que on l'a été 3 fois fa et là t'es deuxième tout sans problème oui voilà nous sous que les surtout avec au dépasser 40 ans oui généralement au moins on a une deuxième ne amianto do be mja wo o bonabe yo les fatigué alors yo ni be yo si alors yo na nyanya ne prostate de na funa yo nte na deuxième tour alors nyanya tu vois et moulé atike ça sabe moi non il y a des camps sur la dynamo nous là au moi là il doit là il toi wa nous on que mis les plans moi et là non il 30 minutes 1 heure de temps voilà mais à télé non 30 minutes 1 heure de temps et on a besoin de là aux étons pourquoi pas c'est tout non c'est pas ça tu sais nous les vous et nous clitoridiens nous les par exemple là les cavois et la diminuer et la souhait oh de nous nous les vous nous les fioni clitoridiens nous ah mais on a moyen bien ton rapport titilio automatiquement même ni ogbe le wa benu ya koto kwa et o éjaculer na ki na mi fala na OK o ma gba lon to to ba kasi o ti o nyon do roni na vaginal nyon vaginal o ma te to na be la 1 minute 2 minutes be la sur monsieur jamais au doit la mettre temps les mener be la te prendre des plaisir et plus elle fait l'amour plus et be plaisir à augmenter là. Voilà. Ne doit les noyer. Donc on est bien sur la veille gogo ya. La be ya des capé. Ouais voir. O moquerie parce que moment que meilleur de prendre plaisir à moment mo éjaculer. Et sur ben nous tikonai. Et donc on l'a dit nous ce que les derniers do. Si ya. Si ko fi ko la. On l'a dit ça va le dire aussi ya. On a vraiment approuvé Améa était pour là. Et lui avait. D'ailleurs on m'a dit
Donc à quoi on a non essaie que nous so pata ya. Bon, nous va pas que au problème et bien nous George non. Bah on va tenter mais nier une collègue ayo. Ah ouais. Non, même tenter on l'a bien nous so assez. Nous tenter l'on c'est ça le problème. problème. Même on a son année. Ah, il y a là il y a plusieurs non ebe la te wono e timodie e do no salon il y a qui a diré non ani le we do na nyi fi ola dire ko a diré ba na nyi o ola dire o na be mu ina da bo do la to na be oui o sa ti kene e ba nu ma fisia ke o nya be ye mu ina ti to na be ye mu ina ti se pe o ma ji ba ti ke no ah o ne mi tenter ba kembo non mi azam na ah nous on a vu famille on a discussion ne o le bien ne e be bono faut bien il nya o be mi on la discussion le ko ne nous soit dit sur la bière c'est kabe e dijinale amenchi alum dijina ni ti ne be la ten do egbo ku ne be ten wana et nous ba pe na nous ba pe ke obi ona nous soit ne ma bio be leke o bon est-ce que né au maître Nathan tant né nous la te mettre les non nous dio parce que on a déception voilà et nous on est venant dominant donc on m'a perdre temps on m'a vivre c'est l'eau la menam voilà donc ma bio on est collé à 50 ans ma bio be lekio est-ce que tant né nous la te mettre les non nous dio donc on a été tourné mais peut-être au premier coup éjaculer la cabawane et deuxième coup et mettre Nathan l'eau oh non il y a un problème il y a les qui me c'est gros mais quoi toi il y a la tique be domaine mais non tout est nama ma dieu ba tique non ni to ba préparer à tique à d'aller ma dieu non ma to ne be c'est de sorte be ne be ke be mi ga we ba ni nu toto nya we mi anya be mi wo nu parce que doit no ja we ade o la o do ake no wo kaka over no titia on to change la jo anya be wo ndi on pas ba tique on a mais en temps digital on dit on va préparer tique ne be dire maintenant va piquer crise les dit au fa do habitude wana ni no ah on m'a piquer crise ko be la piquer crise je m'a piquer crise ti o li faut avec au piquer na matebo piquer na crise et moi je crois les pipe mais non les taille pipe na nous soit nous soulions te supporter na plaisir que ne o les taille pipe nia c'est que est na vivi kaka e wona crise et dona dimi nous sommes là d'odini nous te supporter alors à me donner au vel j'ai ne couvert côté néa et ba tobe obe agbibo ne kune vina di aïe elle a piqué crise de bovi fije elle a d'odini que ne niare non le taille pipa lo le obe agbibo ne kuna niare de o la jo fonta ija no pon kun na no pon ne alo le ko ro la oro ne de ne be nu baba jolly ejio parce que amore pon mi ne tobe taille pipa ku do gbigbo ne kula tena ba me la piqué crise kene mi le woni ne be no mi do la no po ami apora e be façon réaction là no po ami abe réaction wani ba do afi mo po be gbale hon po anya be ndejo parce que Jonah souvent Jonah ne ba do afi di o la po be ami gbale hon ko po be gbale hon po a di solution ni de cas si o la ve di la chode a di si la chode la mais pourquoi pas Camille do mi a dit tu fais comment si glacé alors si ballon et si ballon et si glacé de la faut bien yo le bon yare be et puis ku do ne ku bon mi amo nu su do va ina e di mi are le ko po so ntiro ma globe funwa e jona nya tepe a e jona mi abe ko me po ma be a jijin kele mo fi amunyi 15 ans ro be nya me glo amega ho be yin e pro nyon so va auberge de mi abe ko ame apa eva di gbe mi va yin le seigneur et o no ajoa nyon vi anto to wa ta pale yin do no ba hona e ke ambe ko pona auberge ajo va papa de ko bele humure ke ka kwa papa jo e o va le bio nyon via be nu ke be wone e bo be ku yo le don e va di le ji e be nti ko na be mla vide ba ke e di be ya pato fon ya o se fon fon me boy ye be le pipe ne to va le to le fon ke va le wo no ne ya e me papa joli e be di am te supporter donc a endo le ya no pa me amate pe ji o mo ya ba we acho que la messe ou la ko bi mo la woni o mi abe gbe papa on ton no wa vivi na me gan o to jina no no na yo wa yo wa je ba piquer crise lo ko jina me e jo ni papa
ne be joji ne papa wa eyin be no vivi na yi e wona nyonu so e no vivi na yi nyonu le vivi gen nyonu le vivi gen ne ole enu ya ateku yo ne ateku ya nyonu be nke no do mo na vivi yo le po yo le diki le diki ya nyonu o yi na jiji pento nyonu yi na jiji pento oui moi en fait moi wa introduire na nyonu la crise ne so nke so chonfu no ba be chale banala o mativa zelka ko la so so chwe awa ola blekui ola blekui mi va zan lovi ola zan lovine ano zan lovine mi be atiku pa pru awa ola blekui ola no blekui kaka sa yon vient to na yabe o amede le wonde na yi ke gbowe nu ola ga ifunu ejiji na vide wa gawe ko vato waji kwa nyona jira be ya jukuru ko rambe ale nyo ada siru ami abe gami acha esufo odi mi e ya ro pa nyakele mi asi mi gbona me yo le pomi le gapopo si amu ndo ami abe gami acha suru po wa gbo be emi akimile wa mi so le pere amunchi ahodo me mlo nyon le nya ya ni inchi akimile gbele ki am gbaro nya domeze nu so ate gbo fe fi la po so asi tele le ponu ye kwa to karaba jo la ko am ngbegbele be nu be yin mi so le jira ho me lo ero donc ami jagba nya nu so ware mi na fi finu ke mi le pole gbandia mi jagba mi anu fi mi so ron la ho parce que mi so mi so dari si be mi gare o ni auto zu mama vo donc abi pone si be ke mi be ya le de vioti kwa mi gba pone si be ola so ku gbandi to nyon ojo ne nya be ne e ti yare e poku nya ga ape do atape no do e sersi anu bi peson ila na boji ya gare mo no to pono ga ne ola to so sa fe dare on gba yi anya wole piège aller la vraiment bon azan no la vraiment atono yon la batia ason bodo bene ape tata nya ke gbalo la gba so non ke nya ma to yin no yin be nusu ya ejo ni gbevu po so kaka ya be création ma o mu condamner nusu po gbelebe le gbevu et nous on na vivre c'est des non qui de la robe mi don na nu ho a no nu okudo mi ason la robe ha mi donc amia de koko ni non be so igbetia e son gbo ni ke be gbo kwa o ya tu ape eye mi apo ebe mi ano pompo mi atochan pompo eye wa be yan okogun a ejojinam alegbegbe pa nkaje mi ameyo le posan do be wono yo me a mi so gbogbode eye nkaje be so kaka ni soke ahua me le tro vide kwa mo gbonsan ne mi mla yin mi le dogbera mi no dogbera de mi ano ku mi ato ya tabe ma one no la mi se no no mi agbora kan tagbe sagbe ni wa no fion mi nu pa la me se po le bi be mi ano bi ona yo pa le egbebe wono yo me ndo akpe alo mia fofoku mia dake yo mia ndo akpe na mi mbe enumba tikona mi o wona ya me ame na be wona ya mi po ya le nyimia fofo Frederic la popia godo le funu abele zinu ti ye mi te ame le fi le tronu e mi le pomi on to mia nkume ya le nyi mia novi Suleiman nyemolo be ame yo le kunwaji le fi na mo mia fofo ayi tata love so pe yin to pa magbon be egba yin so fi dagbe ke lo zande bo ona lagba yin so fi dagbe mi adahun nu